रविंद्रनाथ टैगोर 1935 में लाहौर आए तो मुल्तान रोड पर वाक़ एक घर में रहे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लाहौर आए थे। नवाकोट कितना पुराना इलाका है? नवाकोट है जो इंडिया पाकिस्तान बनया है उससे पहले का है ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ और ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾकोट ਹੀ ਨਵਾਕੋਟ ਖਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹ ਨਵਾਕੋਟ ਖਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਠਾਣਾ ਖਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਕੋਟ ਠਾਣਾ। हाँ दिस इज द थिंग। जनूबी एशिया में अदब के वाहिद नोबेल प्राइज़ विनर रविंद्रनाथ टैगोर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शांति निकेतन के लिए चंदा इकट्ठा करने आए थे। मेरे लिए हैरत ये थी कि वो भल्ला स्टॉप मुल्तान रोड पर ही क्यों रुके। घर किसका था? क्या घर के मालिक से उनकी कोई दोस्ती थी? थोड़ी सी तहकीक से ये तो पता चल गया कि अनारकली में जूतों का एक ताजर था, धनीराम भल्ला, जिसके नाम पर धनीराम रोड आज भी है। उन दिनों हिंदू ताजर चमड़े का कारोबार नहीं किया करते थे क्योंकि उसमें गाय की खाल इस्तेमाल होती थी। लेकिन धनीराम अपनी धुन का आदमी था। उसने भल्ला शू कंपनी के नाम से जूतों की एक दुकान खोली और कमाई का ये आलम था कि टैगोर को 10,000 रुपये चंदा दिया और साथ ही शर्त आयद कर दी कि टैगोर जितने दिन भी लाहौर रहें उसके घर पर रहेंगे। जाहिर है इस घर की खोज लगाना जरूरी था। ये पल्ले को जानते हो? पल्ले को पल्ला पल्ला स्टाफ तो पता है ना? एक बंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਨੀਰਾਮ ਭੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੈ ਨੇ ਤੇ चौधरी वो सब तो पुराने वही बैठे हैं। किसी ने बताया कि नवाकोट का इलाका था, ये नवाकोट ही है। जमील साहब ने बताया कि हमें पुराना नवाकोट देखना है, ये ओरिजिनल भल्ला स्टॉप। किसी ने छप्पड़ स्टॉप लिखा हुआ है, किसी ने भल्ला, लेकिन बहरहाल ये ओरिजिनल भल्ला स्टॉप ही है। घूमते घुमाते हम पुराने नवाकोट पहुंचे हैं, जो वाकई पुराना है क्योंकि जलेबियाँ और कतलमा बहुत शानदार है। यहाँ कहीं नज़दीक कहीं मेला भी लगता है, इसीलिए ये जलेबियाँ और ये कतलमा ये बहुत ही लजीज हैं। उमूमन ये सब कुछ मेले में बेचा जाता है। इतना मुनासिब मीठा है कि जी चाहता है खाता चला जाऊं। टैगोर के गीतों में बांग्ला ज़बान की चाशनी और इंसानी वहादत की ऐसी मिठास है जो इन जलेबियों में मिलती है। जलेबियों की शीरीनी और हलावत से शुभाश्री मोंदोल जो हमारी दोस्त हैं बंगाल में, उनकी रेसिटेशन याद आ गई। वो बहुत शौक से रविंद्रनाथ टैगोर की नज़में पढ़ती हैं। उनकी ज़बान में वही मिठास, वही हलावत, वही शीरीनी है जो रविंद्रनाथ टैगोर के अल्फाज में है और इन जलेबियों में है। আমারই তুমি অশেষ করেছ, এমনই লীলা তব ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব। কত যে গিরি, কত যে নদী তীরে বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে। কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে কাহারে তাহা কব। তোমারই ওই অমৃত পরশে আমার হিয়াখানি হারালো সীমা বিপুল হরষে উথলে উঠে বাণী। আমার শুধু একটি মুঠি ভরি দিতেছ দান দিবাস বিবা ভরি। হলো না সারা কত না যুগ ধরি কেবলই আমি লব। जी चाहता है बांग्ला ज़बान की नज़्म सुनता रहूं और जलेबियां खाता रहूं। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੰਦ ਦੀ ਚੁੱਕੀ। 250 ਟਰਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ ਨੇ। ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ। ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ नहीं करते क्या जी? ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ। अच्छा। ये इलाका वाकई पुराना नवाकोट है। इस बुर्ज को देखिए जो मुगल दौर में यहाँ बनाई गई थी। ये दरअसल एक बाग हुआ करता था। बाग के गेट पे ये 2-3 बुर्जियां थी। आगे ऐसी और भी बुर्जियां हैं। मैंने इनके बारे में बहुत सुना था लेकिन देखा आज है। भल्ला स्टॉप नवाकोट के गुंजान आबाद मोहल्ले में मुगल दौर की ये बुर्जियां महफूज की जा रही हैं। उन्हीं नक्शो निगार को उजागर किया जा रहा है जो असलन थे। जरा आगे एक और बुर्ज भी है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। अंकल आपके बाल भी लंबे हैं। वो भी लंबे हो गए यार, नाई से लड़ाई हो गई है। हैं? वो बाल काटने वाला हजाम है ना, उससे मेरी लड़ाई हो गई है। अब लड़ाई हो गई, बाल नहीं काटता वो। नहीं होता, वो खुद ही काटने की कोशिश फिर की। हाथ से ऊपर उड़ देते हैं। हाँ, तो क्या करूँ, पढ़ाता रहूँ या कटवा लूँ? उड़ाना ना पड़वाए अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। गर्मी बहुत लगती है। हाँ, गर्मी हो गर्मी उनको लगती होगी, तुझे थोड़ी ना लग रही है यहाँ पे। गई। हाँ। गर्मी उनको अपनी तरफ से लगती होगी। कभी यहाँ बाग हुआ करता था। आप तसव्वुर कीजिए कितना बड़ा बाग होगा। हम बहुत लंबा रास्ता पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे, इन 3 बुर्जियों तक। लाहौर बागों का शहर था, आज भी है। बाग तो लाहौर में जगह जगह हैं, लेकिन कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ने पुराने बाग उजाड़ दिए। लेकिन बहरहाल आज भी बागों का शहर है। उसे नए दरो दीवार भी न रोक सके। वो एक सदा जो पुराने मकान से आती है। बदन की बास नसीम लिबास हुए नफ्स, कोई महक हो इसी खाकदान से आती है। बंदे का घर तो छप्पर शॉप पे आएगा। छप्पर शॉप से आगे है। घर है अभी, पुराना घर है। कितना कुछ पुराना है ना। 1934 से होगा, 1934 ये नहीं होगा तो ना वीडियो कर दिया, वैसे पुराना ही है। आप हमें दिखा सकते हैं छप्पर शॉप में थोड़ा सा आगे। इस लड़के ने बताया है कि भल्ला स्टॉप वाले धनीराम भल्ला का घर इसकी खाला के घर के बिलमुकाबिल है, और वो घर छप्पर स्टॉप पर ही वाक़ है। चलते चलते बिलाखिर भल्ला हाउस पहुंच गए हैं। इस सफेद दीवार वाले घर ने जहां 100 बरस पुराने दरख्तों पर परिंदे लोरियां गीत सुनाती हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की मेजबानी का शर्फ हासिल किया। शायद आज की नौजवान नस्ल रविंद्रनाथ टैगोर से वाकिफ न हो, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। 1935 में इर्द गिर्द शायद कोई घर नहीं था। 12 कनाल पे मुश्तमिल ये घर धनीराम भल्ला का घर है। यहीं जब रविंद्रनाथ टैगोर के एजाज में पंजाबी लड़कों ने बंगाली कलाम सुनाना शुरू किया तो टैगोर ने कहा, आप बंगाली क्या गाएंगे, हमें पंजाबी में कलाम सुनाइए। और फिर उन्हें हीर वारिस शाह सुनाई गई, जिस पर गुरुदेव टैगोर ने कहा, मैं ये कलाम समझ तो नहीं सका, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अजीम व बसीत सहरा में कोई जख्मी फरिश्ता सिसकियां ले रहा। पंजाबियों ने रविंद्रनाथ टैगोर का एहतराम बहैसियत शायर, अदीब, मुसव्विर और एजुकेशनिस्ट तो किया ही, लेकिन जलियांवाला हादसे के रद्द-ए-अमल में टैगोर ने जब एहतजाजन सर का खिताब वापस किया तो दरअसल पंजाबियों के दिल जीत लिए। इस साने पर एहतजाज की पादाश में धनीराम भल्ला भी 50 दिन जेल में रहे।
دھنی رام نے ایم کے گاندھی اور ٹیگور کے لیے اس گھر میں پیپل اور آم کے درخت لگوائے تھے. آج بھی لگے ہوئے ہیں پیپل کے برسوں پرانے درخت. یہ ان کی ٹہنیاں چھالیں دیواروں سے جھانکتی ہیں. گھر کے اندر ایک باغ ہے جو اسی زمانے کا ہے. دھنی رام بھلا کا کاروبار کلکتہ سے کانپور تک پھیلا ہوا تھا. کوئی نمبر نہیں ہے؟ اپنے باس ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ. ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਈਵਨ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਅੱਛਾ. ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ. اس چوکیدار کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں, ٹیگور کون ہے, وہ یہاں کیوں رہے, بھلا ہاؤس ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے. یہ اندر نہیں جانے دیں گے, کچھ اور ہی صورت کرنے پڑے گی. اب یہ گھر چشتی ہاؤس ہے. اسے کوئی ضیاء چشتی صاحب ہیں جو خود امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے خریدا ہے. جانے یہاں کیا کریں گے. اسے محفوظ ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں رابندر ناتھ ٹیگور میوزیم بنایا جائے. یہاں گیتانجلی, کابلی والا, نوکا ڈوبی, سنگ تراش, شعلہ آب, آزادی کا دیوتا اور ان کا ناول ٹھاکرانی کی ہاٹ, راج رشی, چوکیر بالی, گورا, چتورنگا, گھرے بائرے, جوگا جوگ, دوئی بون, مالنچا, چارودھیا, یہ سب کتابیں یہاں ہونی چاہیے. ان کے تراجم ہونے چاہیے. ٹیگور کے خیالات اور فنی ٹیکنیک پر تحقیق کی جانی چاہیے. ٹیگور کی مصوری کے نمونے دکھائے جانے چاہیے. اگر آپ نے اپنی نسلیں سدھارنی ہے تو نوجوانوں کو ساری دنیا کے ادب, آرٹ, شاعری تک رسائی دینی چاہیے. انہیں ساری دنیا کے آرٹ کو اپنانا چاہیے, ادب کو اپنانا چاہیے, شاعری کو اپنانا چاہیے. ساری دنیا کے خیالات کو پڑھنا چاہیے, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہیے. پھر اگلی نسلیں, ورنہ کنویں کے مینڈک بن کے رہیں گے. یہ صاحب ملے ہیں, ان سے گھر کے اندر وزٹ کرنے کا راستہ پوچھا ہے. ہم اس پہ یہ بنا رہے ہیں ویلاگ, تو ہمیں اس گھر کے اندر کا شارٹ چاہیے. لیکن ہمیں وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے وہ ہیں گارڈ وارڈ ہیں, وہ آرمی کے ہیں, بچے ہیں اپنے ساتھ. آئی ایم آلسو آفیسر آرمی. آپ اچھا آرمی آفیسر ہیں؟ ایکس آفیسر. اچھا. تو یہ بال آپ نے لمبے کیے ہوں گے آرمی چھوڑنے کے بعد. یس یس. لیکن جناب دھیمے سروں میں پہلے گانا سنائیں گے, پھر کچھ بتائیں گے. پوری مجد ماہی, پوری مجد ماہی تے کدد پیاساں, رات بھر تین اکھاں وچ میں بساواں, میں تا اسے گڈی تے آ ونجنا, میں تا اسے گڈی تے آ. انہوں نے بتایا ہے کہ دوسرے گیٹ پر ایک سپروائزر ملے گا, وہ ذرا بھلا مانس آدمی ہے. یہ خاتون ہمارے ویلاگز بہت شوق سے دیکھتی ہیں, اس لیے ہمت کر کے ہم تک پہنچی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کار کبھی بھی ان کی پرمیشن کے بغیر آپ کو ایک دن کے اندر نہیں جانے چاہیے, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ میں سب کی رہتی ہوں, مجھے پتا ہے. وہ میں بھی کوئی شام کو آئیں, رات کو آئیں. نہیں وہ تو انگلینڈ ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ انگلینڈ ہوتے ہیں. نہیں وہ ادھر ہی ہوتی ہیں اماں جی, ادھر ہی ہیں. میڈم خبر چودھری جی وہ ادھر ہی ہیں. وہ آپ کو رات کو ملیں گی یا آپ کو وہ صبح کے ٹائم ملیں گی, لیکن وہ بھی بڑی, میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی. بہرحال میرا تو یہ ہے کہ میں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی, میرا ان کے گھر یعنی کہ آنا جانا رہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہے نا, یا تو آپ رات کو ان سے ملیں یا آپ صبح کے ٹائم ملیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے گارڈ کبھی بھی آپ کو اندر بھی نہیں جانے. بڑی مہربانی, شکریہ. اللہ. بانگلہ زبان کی مٹھاس اور لہجے کی حلاوت ایسی ہے کہ ٹیگور کی شاعری دل میں اتر جاتی. ٹیگور برہمن تھے لیکن عام آدمی کی زبان میں شاعری کرتے. وہ قوم پرست ہرگز نہیں تھے, حتیٰ کہ وطن پرست بھی بس ایسے ہی تھے. وہ وطنیت سے زیادہ عالمگیریت کے قائل تھے, احساس سے انسانوں کو جوڑنے کے قائل تھے. وہ انسانوں کو کیٹیگرائز نہیں کرتے تھے. چھوڑو یہ نعرہ لگانا, گانا اور مالا جپتے رہنا. اس معبد کے اندھیرے کونے میں دروازہ بند کر کے کس کی پوجا کرتے؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو
तुम्हारा खुदा उस माबद में नहीं है, वो वहाँ है, उधर जहाँ मेहनत कश पत्थर कूट रहा है। वो उनके साथ धूप छाँव में है और इसका लिबास धूल से हटा है। अपनी मुक़द्दस चादर उतारो और उसकी तरह खाक आलूद मिट्टी पर आ जाओ। हम जा रहे हैं भल्ला हाउस के दूसरे गेट पर, शायद अंदर जाने का मौका मिल जाए। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दिल ही तो है सियासत दरबां से डर गया, मैं और जाऊं दर से तेरे बिन सदा किए। चल गल करो। गल ये तारीखी अहमियत है, बहुत ज़्यादा बड़ी तारीखी अहमियत इस जगह। सानू किसी या तो नंबर दे दिया जाए किसी साहब का, अच्छा उन्होंने गल कर लेंगे। असं बनाई रही तारीखी है, मैं तुम्हें गल दसा, ये नोबल प्राइज़ का नाम सुने? नोबल प्राइज़ नहीं, दुनिया का सब तो बड़ा अदब का इनाम है, अदब का भी पास है। एशिया पूरे दे विच पहली बार जिस बंदे को मिले वो ऐसे यहाँ जनूबी एशिया के वाहिद नोबेल प्राइज़ विनर, अदब के वाहिद नोबेल प्राइज़ विनर रविंद्रनाथ टैगोर रहे थे। ये वो भला हाउस है जो किसी चिश्ती ख़ानदान की मिल्कियत है, जिनके गार्ड्स बात करवाने के भी रवादार नहीं है। ये फ़र्क है अंदरून लाहौर और शहर का। अंदरून में लोग अपने सोए हुए बच्चों को कमरे से निकाल कर हमें मंदिर और गौशाले दिखाया करते थे, लेकिन यहाँ एक कॉल करने के रवादार नहीं है। मैं आमतौर पर शिकायत करता नहीं, गिला शिकवा करना मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन देखिए इजाजत नहीं मिली, आप जा सकते हैं। कैसे हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने बालाए ताक रखा, एक कॉल करवाते थे। अंदरून लाहौर से बाहर बस शहर है, भांत भांत के लोगों का शहर, मुझ जैसे लोग जो कहीं कहीं से आ बसे हैं। हम मुसाफिर यूं ही मसरूफ़े सफ़र जाएंगे, बेनिशा हो गए जब शहर तो घर जाएंगे। किस कदर होगा यहाँ महरो वफा का मातम, हम तेरी याद से जिस रोज उतर जाएंगे। फैज आते हैं रहे इश्क में जो सख्त मकाम, आने वालों से कहो हम तो गुजर जाएंगे। फैज साहब की भी क्या बात है, जल्दी फैज साहब पर भी आप भी लोग देखेंगे। फैज साहब तो खैर हमारे घर की बात है। भला हाउस अंदर से दिखाने का वादा करता हूँ और जाते हैं 1900 में बने एक हॉल में जहाँ टैगोर ने खिताब किया था। धनी राम रोड भी दिखानी है, जहाँ धनी राम की भल्ला शू कंपनी थी, जिसके सामने एक बड़ा सा जूता पड़ा होता था जिस पे लिखा था, जिसके पाँव में आए पहन कर चला जाए। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिला और गीतांजलि का अंग्रेजी तर्जुमा उन्होंने खुद किया था। मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर W.B. येट्स और एज़रा पाउंड ने टैगोर को रातों रात यूरोप में मुतारिफ करवाया। इसमें एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अगर एयरपोर्ट पर टैगोर गीतांजलि का मुसव्विदा न भूलते तो शायद इन्हें नोबेल इनाम भी ना मिलता, क्योंकि मुसव्विदा भूलने की वजह से तकरीब मुलतवी हुई और आखिरकार जब तकरीब मुनक़िद हुई तो इसमें W.B. येट्स और एज़रा पाउंड भी थे, जिन पर गीतांजलि का ऐसा सहर तारी हुआ कि फितरत के साथ रोमांस, आलमगीरियत, बेगर्ज मोहब्बत और इंसानी भाईचारे के कई दर वाह हो गए। ये सब कुछ मादियत की तरफ माइल टूट फूट और जंगों की मारा मारी से लुटे फुटे यूरोप की रूह के लिए अक्सीर साबित हुए। बच्चे को खिलत पहना दो, जेवरात से गर्दन भर दो, फिर वो कैसे खेल सकेगा? ये कैद इसे धरती की मिट्टी से दूर रखेगी, धरती की मिट्टी से दूरी इसे घुलने मिलने न देगी। कैद तो फिर कैद है माँ मेरे साथ ये कोई इंसाफ नहीं है, मुझे अपनी मिट्टी से दूर रखना नाइंसाफी है। टैगोर की पहली मोहब्बत अपने भाई की बीवी से थी, जो उसकी हम उम्र थी, जिसके साथ दरअसल वो सिने शऊर को पहुंचा। बेगर्ज मोहब्बत, ज़हनी और जज्बाती आसूदगी का बहता हुआ एक चश्मा। टैगोर ने अपने नॉवलेट उजड़ा नशेमन में जतिंद्रनाथ की बेवा की कहानी चारों के किरदार में पेश की।
چارولتا کے کردار میں۔ دراصل کادی ٹیگور سے 2 برس بڑی تھیں، برہمن تھی، علم ذوق رکھتی تھیں۔ ٹیگور سے ان کی ذہنی ہم آہنگی شدید جذباتی تعلق اختیار کر گئی۔ ٹیگور نے اپنی 4 کتابیں اپنی محبوبہ کے نام کی ہیں، جن میں سے 2 اس کی خودکشی کے بعد کی گئیں۔ یہ ہے جناب دھنی رام روڈ، دھنی رام بھلا کے نام پر۔ یہیں اس کی شو کمپنی تھی، جہاں ایک بار مولانا ظفر علی خان آئے تو بھلے نے فی البدی شعر کہنے کی درخواست کی۔ مولانا نے فرمایا، وچ بازار انار گلی دے اچھی ہٹی بھلے دی، بامن ہو کے جتیاں وچ مت ماری گئی جھلے دی۔ یہ ہے بریڈلو ہال، جس کا افتتاح دیوندر ستھیارتھی جی نے 1900 میں کیا تھا۔ یہاں ٹیگور نے خطاب کیا۔ 1 برس پہلے جب ہم یہاں آئے، یہاں تالے پڑے ہوئے تھے۔ اب ہم نے آواز اٹھائی اور اب یہاں وال سٹی اتھارٹی تزئین و آرائش کر رہی ہے، اسے کنزرو کر رہی ہے۔ لاہور میں ہیریٹیج کی کنزرویشن میں بہت کام ہو رہا ہے، جو آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھتے رہیں گے۔ ٹیگور ایسے باکمال شاعر ہیں کہ 3 ملکوں یعنی بھارت، شری لنکا اور بنگلہ دیش کا ترانہ انہی کی شعری کاوش کا نتیجہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ٹیگور نیشنلزم کے حامی نہیں تھے، کہتے تھے میری آخری پناہ گاہ انسانیت ہے۔ کانچ کی قیمت پر ہیروں کا سودا نہیں کروں گا، انسان پرستی کو وطن پرستی پر قربان نہیں ہونے دوں گا۔ وہ انسانوں کو کیٹیگرائز نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان اول آخر احساس کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ ان کے افسانے کابلی والا میں یہی احساس ہے جو لڑکی کے باپ اور جیل سے آنے والے شخص رحمت کو قریب لے آتا ہے، اور دونوں میں مشترک ہے بیٹیوں کی محبت۔ ٹیگور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرد ہوتے ہوئے عورت کے احساس کو بیان کرنا انہی کا خاصہ ہے۔ آپ افسانہ پوسٹ ماسٹر پڑھیے، پوسٹ ماسٹر کی رتن، کابلی والا کی چارولتا اور بی بی کا خط کی مرنال۔ ٹیگور کی کہانیوں میں عورت کا ہر احساس یعنی وفا، محبت، صبر، بغاوت، ہر احساس پر قلم اٹھایا ہے انہوں نے کل 13 ناول لکھے، جن میں سے سب سے زیادہ مقبول گورا ہوا، جو بتاتا ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کا خدا نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے خدا بھی ہے اور سب کو ساتھ رہنا ہے۔ عورت کے مقام، مغربی تہذیب کے اثرات، سماجی اونچ نیچ، کیا کیا سوال اٹھائے ہیں ٹیگور نے۔ ٹیگور ایک مصور تھے جنہوں نے 2300 پینٹنگز بنائی، اور ہٹلر نے جرمنی میں ان کی 7 پینٹنگز پر پابندی عائد کر دی۔ ایزرا پاؤنڈ، جس نے ٹیگور کو پروموٹ کیا، وہی ان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ عورت کی آزادی کا خواب دیکھنے والے ٹیگور نے اپنی بیٹی کو 9 عمری ہی میں اپنی مرضی سے بیاہ دیا۔ انہیں لاہور کیسا لگا، کون لوگ ملنے آئے، بھلے کے گھر میں خوشی سے رہے یا مجبوری میں، ہم نے ٹیگور پر پابندی کیوں لگائی، نوبیل پرائز دینے والی جوری کی نامینیشنز کو نظر انداز کیوں کیا گیا، کس کے کہنے پر ٹیگور کو پہلی ہی نامینیشن پر نوبیل پرائز ملا، ٹیگور کس غیر ملکی عورت کے عشق میں مبتلا تھے، گاندھی جی اور اقبال سے کیا اختلافات تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب سوالوں کے جواب ملیں تو ہمیں ٹیگور پر مزید ویڈیوز بنانے کے لیے کامنٹس بھیجیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو لاہور سے متعلق بہت سے حقائق بتاتے رہیں گے۔